Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio. Y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. And the word of the Lord reads, make an atonement cover of pure gold, 2.5 cubits long and 1.5 cubits wide. And make 2 cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. Make 1 cherubim on one end and the other cherub and the second cherubim on the other. Make the cherubim of one piece with the cover at the 2 ends. The cherubim are to have their wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim are to face each other, looking toward the cover. Place the cover on top of the ark and put in the ark the testimony which I will give you. They are above the cover between the 2 cherubim that are above the ark of the testimony. I will meet with you and give you all of the commands for Israel. Amén. El arca, la parte de abajo, enfatiza la persona de Jesús. Recuerde que estaba hecha de madera de acacia cubierta de oro, simbolizando así la humanidad y la divinidad de Jesús. The ark, the bottom half, represented the divinity and the humanity of Christ. Remember that it was made of acacia wood covered in solid gold. Pero fíjese que leímos que la cubierta, el propiciatorio, era completamente de oro sólido. Esto enfatiza su obra. El propiciatorio era una losa de oro macizo que cubría el arca por completo. Estaba completamente cubierta por esta losa de oro macizo, puro. Pero reposaba sobre madera de acacia cubierta de oro. Recuerda el arca, que era de madera de acacia cubierta de oro. El propiciatorio estaba reposando sobre ella. Y es necesario que ustedes vayan teniendo en cuenta estos detalles. En el propiciatorio no podía haber madera, porque solamente la deidad, solamente Dios podía proveer la misericordia que salva. Now the atonement cover could not be made out of wood. It was made out of solid gold because only God could provide that which would be necessary for salvation. Sé que ahí estaba la misericordia y la gracia de Dios reposando sobre aquel que era humano y divino. So there we can see the grace and the mercy of God resting upon he who was holy and divine. La palabra de Dios nos dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. The Bible tells us that grace came to us through Jesus Christ. Del mismo oro y de la misma losa fueron labrados a los 2 extremos un querubín de cada lado y fue labrado a martillazos. Now on the same atonement cover, in the same piece of the atonement gold, there were 2 cherubim that were hammered into the gold. ¿Cuántos recuerdan qué otra pieza en todo el tabernáculo fue hecho de una sola pieza? O sea que no, ¿cuál? El candelero. Does anybody else remember what was the other piece of furniture within the tabernacle that was made out of one solid piece? That was the lampstand. Recuerde, así mismo fue hecho el propiciatorio, a martillazo. No fue que se derritió el oro y entonces se puso en un molde, sino que imagínense un bloque de oro macizo y a puro martillo labrar la cubierta, el propiciatorio, y de ese mismo material, de la misma cubierta, labrar con un martillo un querubín de un lado, un querubín del otro lado, y hacerlo exactamente como Dios lo había indicado. Now it's important to notice that the way this Ark of the Covenant cover was made, the atonement cover was made, it wasn't as if it was taking gold and then it was poured into a mold such that the face or the images of the cherubim would appear. Instead, it was one slab of gold that was hammered out exactly to the precision of God's instructions, where there would be 2 cherubim who were hammered out of that one solid piece of gold. Tenía que ser exacta y perfectamente como Dios dijo. It had to be done exactly and perfectly as God described.
Porque todo lo que Dios mandó aquí encerraban verdades espirituales para luego ser cumplidas y reveladas. And the reason was because God had ensured that everything that was within the imagery of the Ark of the Covenant would also reveal teaching and instructions for the future. Todo este trabajo fue diseñado en la mente de Dios para enseñarnos verdades espirituales. Ellas revelaban la mente perfecta. Entendemos y sabemos ya que Dios ungió los hombres que iban a estar trabajando. Era la única manera que pudiera haber sido hecho por el poder del Espíritu Santo. Now we know that every man who was going to participate in the construction of the tabernacle was previously anointed, because the only way that this could be done was under the anointing of the Holy Spirit. De la única manera, amados, que nosotros mismos vamos a poder hacer la obra de Dios en la tierra, inclusive caminar conforme a la palabra de Dios, es únicamente por el poder del Espíritu Santo. And so we today, if we're going to do anything for God, if we're going to do anything in our walk with God, we must do it under the power of the Holy Spirit. Martillazos, esto tipifica sufrimiento. Now these hammerings into the gold, this typifies suffering. La palabra de Dios dice que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay fiesta en los cielos, ¿verdad que sí? Entonces es muy fácil poder entender que cuando ya tú te has arrepentido y tú te extravías, ellos se entristecen. The Bible tells us that there is great joy in heaven whenever a lost soul comes to the Lord. So we can equally understand by inference that then the reverse must be true as well. When someone turns away from God, that they must be saddened. Ellos debieron sufrir intensamente It is likely that they suffer intensely cuando vieron a Jesús when they saw muriendo en el Jesus Calvario y dying ellos on no Calvary, pudieron and intervenir. that they could do nothing to intervene that. La palabra de Dios dice que ellos son espíritus ministradores. The Bible tells us that the angels are ministering spirits. Y aunque no tienen cuerpo, tienen la habilidad de poder presentarse como tal si es necesario, siempre y cuando sea para la ayuda del hombre. The Bible tells us that although they are not corporal beings, they're able to take on corporal form, physical form, when the opportunity or the need presents itself. Ahora yo quiero que usted piense a los ángeles que no sabían lo que estaba pasando porque ellos tampoco conocían el plan de Dios. Están viendo a Jesús sufrir, que ellos conocían, sabían quién era. Vieron cómo Jesús se humilló tomando la semejanza de hombre, en semejanza de carne de pecado. Ellos están mirando todo esto, espantados y solamente confiando y sabiendo que su Dios sabía lo que hacía. Y mírelo, imagínenselos mirando la cruz, a Jesucristo siendo humillado, siendo allí azotado, siendo crucificado. Debieron sufrir intensamente. Ellos sabían que era el Hijo de Dios. Can you imagine the semblance of the angels as they sat down and had to sit and watch and behold Jesus sitting on the hanging on the cross, not being able to intervene? Although they were angels, they were not able to know the details of God's purposes of salvation through Jesus Christ on the cross. So they had to sit there and watch, all the while just trusting that God knew exactly what he was doing. Amén. Leímos en la palabra de Dios que ellos sus alas las tenían uno frente al otro extendidas, cubriendo completa y reverentemente el propiciatorio. Estaban allí guardando la inviolable santidad de Dios. The Bible tells us that these two cherubim that were hammered out of gold on the plate, on the covering of the ark, were standing there with their wings stretched out, hovering over the center of the ark plate covering, as if illustrating the fact that they were holding the inviolable holiness of God. Sus alas así sobre el propiciatorio, sus rostros uno frente al otro, pero con sus miradas enfocadas así sobre el propiciatorio donde se manifestaba la Shekinah de Dios. These two cherubim were facing each other with their wings stretched out, touching point to point the wings, and they were facing into or looking into the center of the atonement table where the glory of the Shekinah glory of God would reside. Esto nos revela, al estar ellos completamente de frente, pero sus ojos enfocando el propiciatorio, esto nos revela a nosotros cuán maravillados ellos están y cuánto es el interés por ver el maravilloso plan de Dios. This imagery of the two angels stretching out their wings but their heads bent down towards the center of the ark, looking at the Shekinah glory of God, reveals to us or illustrates for us how interested and how engaged they were at looking at the glory of God. En la primera carta de Pedro 1:12 nos dice: In 1 Peter 1:12 it tells us, a estos, refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento, and he says, and to these, speaking about the Old Testament prophets, a estos se les reveló
para que no para sí mismos, He says, unto these people were revealed these things, although not for themselves, sino para but nosotros, rather for us. administraban las cosas que ahora os son anunciadas They were administering the things that today are being declared to you por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. through those who are preaching the word, the gospel of the Holy, through the Holy Spirit who has been sent from heaven. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Such things that the angels wished or longed to behold. Era la intención de Dios que los ángeles llegaran a conocer estas maravillas por medio de la iglesia. So we see here that now it is also the intention of God that the angels will be able to understand these things through the revelation of God through the church. Dios quería que los ángeles pudieran conocer la multiforme de su sabiduría conforme al propósito eterno que Dios tenía en Jesucristo a través de la iglesia. La cubierta o propiciatorio, no, sobre el arca constituía también un trono para Dios. The atonement covering also constitutes the throne of God. Esta cubierta es lo que nosotros llamamos y sabemos el trono de misericordia. This is also come to know as the mercy seat of God. Era donde la misericordia reinaba, era el lugar de reposo para Dios y era el único lugar que había en el tabernáculo donde se podía sentar, y el único que allí se sentaba era Dios. It was the only place where someone could be seated in the entire tabernacle, and the only one who could be seated there was God. It was a place where mercy extended forth. It was a place where God's glory resided. Era de sobre este propiciatorio y entre los dos querubines donde Dios hablaba a Moisés. It was from this ark covering and between these two cherubim that God was speaking to Moses. El trono de misericordia también tipifica a Jesucristo en la cruz del Calvario. Now this throne of mercy also typifies Jesus Christ on the cross of Calvary. Dice el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Mercy and truth found one another, and justice and peace kissed. ¿Entendemos esto? La misericordia, Dios. La verdad, Jesús. The mercy La is God. justicia, Dios. La paz, Jesús. Mercy, that's God, and truth, that is Jesus. Justice, that is God, and peace, that is Jesus. La misericordia y justicia, propiciatorio, Dios. Mercy and justice, this is the El Padre, covering. todo divinidad. All of this speaking about the divinity in the Father. La verdad, And then truth la verdad y la paz and peace estaba en el arca. was in the ark. Allá en Jesucristo, That is Jesus. en la cruz del Calvario. On the cross of Allí en la Calvary. cruz There on the cross of Calvary. tuvieron su encuentro. They had their encounter. La justicia y la paz. Justice and peace. La misericordia y la verdad. Mercy and truth. Amén. La misericordia y la verdad. Mercy and truth were found in one another. La justicia de Dios decía muerte para el pecador porque había pecado el hombre, ¿no? The justice of God would say that there must be death unto man because man has sinned. Y la misericordia decía sálvalo, Señor. But God's mercy would say, save them. El Hijo dijo, envíame a mí. The Son said, send me. La misericordia y la gracia de Dios han sido manifestadas por medio de Jesucristo. The mercy and the grace of God have been manifested to us through Jesus Christ. Entonces la misericordia que es el Padre y la verdad que es Jesús allí en la cruz, allí se encontraron, allí le estaba pagando el precio. And so the mercy which is in the Father and the truth that is in the Son found one another on the cross of Calvary in Jesus. La justicia, que era la que decía, no, muerte para el pecador. Justice is what said there must be death to mankind. Y la paz que vino por medio de Jesucristo, But the peace that came through Jesus Christ, se besaron. they kissed. Porque allí se estaba satisfaciendo la justicia de Dios. Because there was being fulfilled Amén. the mercy of God. Era en este lugar santísimo, en este lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a celebrar el día de la expiación, que era uno de los días más importantes de los días santos de Israel. Now it was to this ark where one time a year in this holy of holy place that the high priest would come in to celebrate the atonement. En su calendario judío de todas las fiestas que ellos tenían, este era el día más importante. Se le llamaba el día de la expiación. In the Jewish calendar of all the celebrations that they had, this was the one most important celebration. It became known as the Day of Atonement. Expiación significa cubrir. Now remember, expiation means to cover. Por este concepto, cubrir, entendemos que era la expiación por el pecado. You understand that it was the covering of sin.
O sea que cubría el pecado al redimir o hacer pago del rescate, que era el equivalente, ¿no?, a la recompensa por el pecado, para que la ira de Dios no viniera sobre ellos. Entonces la expiación era necesaria y era muy importante para proveer un sacrificio. And so this atonement or expiation was very necessary. El sacrificio que el sumo sacerdote ofrecía sobre el propiciatorio era por todos los pecados del pueblo que a lo mejor no se habían expiado en el año anterior. And it was done through an atoning sacrifice on top of the atonement cover. And it was done once a year on behalf of all the people of Israel. Estas fueron una de las ordenanzas que Dios les había dado. Dios les había dicho en el libro de Levítico: God had told them in the book of Leviticus, and this was one of the ordinances that God gave them. porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Therefore I say to the Israelites, none of you may eat blood, nor may any alien live among you eat blood. O sea que la vida de la sangre de ese animal que se sacrificaba era el pago por la vida del pueblo. And so what would happen is that the lifeblood that was being shed in that animal was the price that was being paid for the sins of the people. En ese día de la expiación todo el pueblo se reunía solemnemente, humillados, en ayuno, en oración. On the Day of Atonement, everyone would come and they would gather together in solemnity and in humility. Reconocían su condición de pecado y la obra de la redención, del sacrificio, iba a ser efectiva en aquellos que se habían arrepentido sinceramente de corazón. En ese día el sumo sacerdote se vestía con vestiduras sagradas, hacía ciertos ritos de purificación para él mismo y ofrecía un becerro en sacrificio por sus propios pecados. Esto es, el sumo sacerdote primero tenía que hacer sacrificio por él mismo. And he would make the first sacrifice for his own atonement. Después tomaba 2 machos cabríos y ponía las manos sobre uno. A este se le llamaba el chivo expiatorio. Sobre este confesaba los pecados del pueblo y entonces lo tiraba al desierto para ser por allí ya devorado de los otros animales. First come to become known as the scapegoat. They would place their hands upon the scapegoat and they would impart into it all of the sins of the people, and then they would take the goat and they would send it out to wander into the wilderness. Al enviarlo al desierto, simbolizaba esto, que los pecados habían sido sacados del campamento, que habían sido perdonados y olvidados. As they sent this animal into the wilderness, it was symbolized that their sins were also being sent off. They were being forgotten. They were being removed or forgiven. El animal moría en el desierto y por la vida de este animal eran perdonados los pecados del pueblo. This animal would eventually die in the wilderness, and through the life of that animal, the sins of the people were forgiven. El sumo sacerdote sacrificaba el otro macho cabrío y con la sangre de este iba detrás del velo y entraba al lugar santísimo. Allí se manifestaba la presencia misma de Dios y él esparcía la sangre sobre el propiciatorio entre Dios. Escuche esto bien. Él esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Entonces quedaba esa sangre entre Dios que se manifestaba allí y las tablas de la ley que estaban abajo dentro del arca. He would then take that blood and he would sprinkle it over the atonement cover. And that blood would reside now between the Shekinah glory that is God and the commandments of the covenant, which were inside the ark. Leyes que ellos habían violado, pero que ahora estaban cubiertas por la sangre. Inside were the Amén. laws of the covenant ¿Verdad que which the sí? people of Israel had violated. These are the 10 commandments and all the other laws that the people had violated. And so the blood was literally covering the laws that they had violated. Era sobre este propiciatorio manchado de sangre entre los 2 querubines donde se manifestaba la misma presencia de Dios, el resplandor de su gloria. Se hacía visible. And it was upon this atonement cover that was now sprinkled with blood that the glory of God would reside. A esta manifestación de la presencia de Dios, este glorioso resplandor de su gloria, era los que los hebreos llamaban Shekinah, que significa el que habita. And it was this whole imagery of the glory of God residing in between the 2 cherubim that the people of Israel would call Shekinah, which means he who abides. Ellos se referían así
porque Dios para ellos habitaba visiblemente en medio de su pueblo. And they would call that manifestation of God's glory Shekinah because to them, God was literally abiding in between the two cherubim. Desde ese lugar hablaba Dios a Moisés con voz audible. From that place, God would speak to Moses with an audible voice. El arca estaba rodeado de una cornisa o una corona alrededor de oro. Now, the ark was adorned with a crown all the way around. Esto simbolizaba que aquel que fue desechado y despreciado de entre los hombres estaba ahora coronado de gloria y de honra. And this would symbolize that he who was rejected and who was set aside and cast out by men is now crowned in glory. Pero la misma vez que esta corona nos habla de honra y de gloria, también nos habla de poder y de seguridad. And at the same time that this crown speaks to us of glory and honor, it also speaks to us about power and security. Esta corona que rodeaba así al arca impedía que la cubierta, que el propiciatorio se moviera. This crown that was embedded into the ark plate covering all the way around was also a way of ensuring that the ark plate covering would not move. Era sumamente importante, escuche. It was extremely important. Now listen to this. Extremadamente importante It was extremely que esa important. cubierta, el propiciatorio, no fuera removido, no se moviera de su lugar. It was extremely important that the ark covering would not ever move from its place. Si se movía de su lugar, la ley quebrantada quedaba sin cubierta, o sea, quedaba fuera y la ley solamente emitía juicio de muerte. Because the illustration is this, that the covering was covering the law. And so if there was a moving or removal of the covering, then the law, which condemned people, would now be exposed to do just that. Si la gracia, si la cubierta era removida, entonces la gracia quedaba obstaculizada porque la sangre ya no estaba cubriendo la ley. And so if the covering was removed, that grace which is in the covering because of the blood that was shed, that was covering the laws, would now be exposed. Eso tenía que estar siempre bien cubierto. Ahora, And so it had to always be very, very well covered. tenemos el propiciatorio o cubierta que entendemos entonces si es cubierta es que está cubriendo algo. And so this atonement cover was just that. It was a cover. It was covering something. Ahora, ¿qué es lo que está cubriendo que no quisiéramos ver? ¿Qué es lo que cubre el propiciatorio? So now let's talk about this. What is it exactly that it is covering? Imagínese ahora por un momento. Yo quiero ahora que usted esté mirando el arca. Yo creo que ya está puesta allá. Now I want you to imagine this. You Yo quiero que probably seen usted this. esté mirando el arca. I Mire want el you all arca. to look at this image. E imagínese ahora por un momento Imagine. el arca con su cubierta, que es el propiciatorio, y el registro de tus pecados están allí dentro. Now I want you to see this. Now there's the Ark of the Covenant. It's there and has a covering plate over it. And within this ark, there is a register of all of your sins. La ley quebrantada está allí y cada una de sus líneas de la ley clama al cielo contra ti. Now understand this, that the broken law of God was inside of this ark, and every single line of that law was screaming out to heaven against you. Como un testigo de tus pecados. It was witnessing to your sins. ¿Alguien aquí que nunca haya pecado? Is there anyone here who's never sinned? La palabra de Dios dice que el que falla en la ley en un punto es culpable de todo. The Bible tells us that if you fail in the law at one point, you are guilty of all the law. Ahora imagínese que allí está el registro de tus pecados y esa ley diciéndote juicio contra ti. Now imagine this, your sins are registered inside of this ark, and the law is shouting out, there must be judgment against you. Esta ley tú la has quebrantado y ella apela a Dios a que haga juicio contra ti. The law is appealing to God that you must suffer judgment by God. La ley pide que tú seas juzgado. The law is crying out for you to be judged. Y el código de la ley divina dice que la paga del pecado es muerte. And the code of the law of God states that the wages of sin is death. Entonces la sentencia contra ti, cuando se clama sentencia, entonces es condenado, muerte para el pecador, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. And so the sentence that is being held up against you states that you deserve death, because the law states that the punishment of sin is death. Y la justicia sigue diciendo por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. And the justice of God is also crying out that because all have fallen, because all have sinned, all have fallen short of the glory of God.
Esa es la ley dentro del arca. And so this is the law within Está cubierta. inside of the ark that is now being covered. Ahora, imagínese ahora que no hay cubierta en el arca. Now imagine for just a moment if there was no covering to this. Que está abierta y tus pecados están allí grabados en las tablas de piedra. Can you imagine now that the cover would be removed and your sins that are revealed or that are etched into the stones of the law? El arca está descubierta, allí está la ley que tú has quebrantado y el ojo de Dios mirando allí tus pecados. Now imagine God looking at this uncovered ark and he's looking at your sins as they are being exposed inside the ark. El ojo de Dios está considerando lo que está escrito en las tablas y sus ojos están fijos mirando las tablas. The eyes of God now are looking at the stones of the law and they're fixated on what the law is saying. ¿No desearías que hubiera algo o alguien que metiera la mano y pusiera rápidamente una cubierta y con la otra echara sangre? Wouldn't you have wished that for someone to come immediately and please put a covering over this and with the other hand shed some blood? Y que esa sangre pudiera cubrir tus pecados para siempre. And that blood would be able to cover your sins forever. Que respondiera por tus pecados para siempre. When you have wished that someone would be able to respond for your sins forever. Y que al hacerlo esa sangre gritara perdonado. And that as he does it, his blood Rescatado would cry out to por mi God, sangre. he is forgiven, he is Aleluya. rescued by my blood. Aleluya. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eso ha sido lo que ha hecho. And that's exactly what our Lord Jesus Christ has done for us. La ley vino por medio de Moisés, The law came through Moses. pero la gracia y la verdad vinieron por medio But de grace and truth Jesucristo. has come to us through Amén. Jesus. Porque la paga del pecado es muerte, For the wages of sin is mas la death, dádiva de Dios, but the gift of God aleluya, la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. is eternal life in Christ Jesus. Amén. Isn't that beautiful? Isn't that wonderful? Mire, yo hasta sudé, hermano. Sudé. Aleluya. Jesús hizo un solo sacrificio una vez y para siempre. Christ made one sacrifice once and for all. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez todos los años. The high priest had to go in once every year. Y aparte de todos los animales que sacrificaban diariamente. And aside from all of the other animals that were being sacrificed Pero daily, aquellos no podían quitar el pecado. now these sacrifices could not remove sin. Solamente lo cubrían. All they could do is cover sin. Pero uno a uno, Jesús But there was one lo hizo Jesus una sola vez. who did this once and for all. Perfecto He was y perfect. para He siempre. made a perfect El sacrifice and Cordero an de eternal Dios. sacrifice. He was the Lamb of God. Jesucristo el Cordero de Dios. Jesus, the Lamb of God. Amén. Y no entró con sangre de animales And he didn't go in with the blood of animals. al lugar santísimo, no hecho por manos de hombres, sino por el Señor. He didn't go into a tabernacle made by the hands of man, but one that is made by God. Sino que entró con su propia sangre He went in with his y own roció blood. allí And he el sprinkled his own propiciatorio. blood. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fíjese bien, no quería entrar en esto, pero cuando todo esto fue trasladado al templo de Salomón, When all these things, now we don't want to go into this too much right now, but when all these things were transferred into Solomon's temple, porque me vino ahora a la mente, en el arca no fueron mudados ni la vara ni el maná. in the ark there wasn't a transfer of Aaron's rod nor of the manna. Lo único que quedó, esa era cuando Dios le dijo, y pondrás allí el testimonio que yo te diré, era la vara, el maná y la ley. Pero luego ya con Jesucristo fue ya cumplido, no fue, era tipo de Jesús, ambas cosas. Todas fueron cumplidas, pero la ley seguía vigente porque la palabra de Dios permanece para siempre. You have to remember that in David's tabernacle, inside the ark was Aaron's rod, it was 2 pieces of manna, and it was also the law. But by the time it came time to transfer the ark from the tabernacle into Solomon's temple, the only thing that was being transferred on the inside was the actual laws of the commandments, but not the manna nor Aaron's rod. The reason being because Christ is symbolized or typified in both the manna and Aaron's rod. But the word of God must remain in the ark because the word of God remains forever. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. He is the same yesterday, today, and forevermore. Sus demandas, sus leyes de santidad siguen siendo las mismas. And his demands of holiness still remain the same.
Únicamente que en esta dispensación de la gracia hubo uno que la cumplió por nosotros. The only difference is that in this dispensation of grace, there is one who has fulfilled that requirement for us. Y mientras esa sangre de Jesús esté allí dando testimonio por nosotros, nosotros estamos seguros en él. And as long there's still blood on that tabernacle, on that ark, testifying for us, we still have that security. Allí siguen estando las tablas. And then the tablets, Allí siguen estando la ley. the tablets of the law La are still justicia there. de Dios es la misma. The justice of God is still Pero hay there. una sangre. But there is also Hay the una blood. sangre. There's now a Hay blood. una sangre. There is now a blood Entre el ojo de Dios before the eyes of y God. las tablas quebrantadas. And Y la ley covering the quebrantada. broken laws. Que nos mantiene a nosotros, amados, And it keeps us salvos, saved, seguros secure por la gracia by the y grace and the misericordia mercy de nuestro Señor of y our Salvador Lord and Savior, Jesucristo. Jesus Christ. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria. Por eso hoy cuando fallamos no caemos fulminados muertos, porque ahí está la sangre. That's why when we sin today, we're not struck dead because there's still the blood that it's covering. Sangre preciosa. Dios la llama And it's preciosa. a precious blood. The Bible calls it, God calls it a precious blood. Valiosa. A valuable blood. Suficiente no solamente ni para un pueblo ni para una nación, sino para todos los hombres de la tierra que se arrepienten. And it's enough, it's sufficiently powerful, not just enough for one nation or one people, but for all of the dwellers of the earth. Poderosa para limpiarte de tal manera. Mighty to cleanse you in such a way Si tú te arrepientes, que tú te vuelves a nacer de nuevo. that if you repent, you will be born again. Esa es la sangre de Jesús. Such is the blood El of poder Jesus. de la sangre The power de of the Jesús. blood. En Éxodo 30 vemos que cada hombre tenía que pagar medio ciclo de plata por la expiación de su alma. Cuando ellos iban tenían que pagar medio ciclo. Each man had to pay half a shekel of silver for his own atonement. Para el capítulo 38 vemos que la ordenanza era que ese medio ciclo de plata tenía que ser empleado para ponerlas en las bases de las tablas que formaban las paredes de lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. And then we find out later on in chapter 38 of Exodus that these half shekels of silver were collected and they were used to form the bases of each of the posts that would form the curtains that surrounded the entire tabernacle. A ver si aquí me dice, ¿por qué no podían ser de oro sino de plata? So why could they not be of gold and why did they have to be of silver? Plata, ¿qué significa plata? Ellos estaban pagando ¿por qué? Su redención, medio ciclo de plata. Because silver represented Amén. redemption. So they were paying with Esa their, plata tenía que ser empleada para la expiación de ellos. so with their half shekel of silver, they were paying for their redemption. Así nosotros entendemos entonces que esas bases que eran, que constituían el fundamento del tabernáculo, And so these bases that were made out of silver would constitute or form the foundations of the entire tabernacle. esto nos enseña que el fundamento del tabernáculo descansaba sobre la expiación. And so this teaches us that the entire foundation of the entire tabernacle was resting upon expiation. Porque era el dinero que pagaban por sus almas. Because it was the price that they were paying for their own soul's redemption. Esto tenía el apóstol Pedro en mente This is exactly what the Apostle Peter had in mind cuando en su primera carta escribió de esta manera. when he writes in 1 Peter, Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. For you know that it is not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but it was with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Él entendía que las costumbres, ¿no?, del antiguo pacto, aparte del sacrificio de los animales, tenían que pagar plata para ellos, tenían que dar dinero. He understood that the sacrifices of old that required for you to be redeemed, that you would pay a price for this. Y ahora simplemente los encarga y le dice, no fue con cosas corruptibles, no fue con cosas que se corrompen como la plata, no, fue con la sangre preciosa And so now he de makes Cristo. And so now he makes reference to this, saying that you must recall that the redemption that you now have wasn't something that was paid Como with de un corruptible cordero things such sin as mancha gold or y sin silver, but it was by the contaminación. blood of the Aleluya. lamb, a lamb who is without blemish and without sin.
El tabernáculo no tenía, escuche, ningún punto de apoyo, aparte de la expiación, el precio por las almas. There was no place on the entire tabernacle that was resting upon the ground where there wasn't first silver of expiation. Tampoco la iglesia, la casa de Dios, tiene ningún fundamento fuera de la expiatoria y preciosa sangre de Cristo. In the same way, there is no place in the church of Christ where there's any foundation that is resting upon anything else but the expiating or atoning blood of Jesus Christ. Negar el poder redentor de la sangre de Cristo es negar el único fundamento puesto por Dios. To deny the power of redemption of the blood of Christ is to deny the one and only foundation that God has put. Y únicamente sobre ese fundamento podemos ofrecerle a Dios verdadera adoración y verdadero servicio a Dios. And it's only upon that one solid foundation that we can give to God our sacrifice of worship. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el For cual no one es can place any Jesucristo. other foundation than Demos the un one that has aplauso al been laid Señor. out. Aleluya. That is Jesus Oh, Christ. gloria, 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 gloria. Gracias, Jesús. El arca es tipo de Cristo. The ark- Jesucristo es nuestra arca. The ark is a type of Christ. Jesus is our ark. ¿Qué había dentro del arca? And what was in the ark of the covenant? Estaban allí las tablas, ¿verdad que sí? Las tablas Find the de la stones ley. of the Estaban allí law. Jesucristo tenía aquí en su corazón y naturaleza la perfecta justicia de Dios. And Jesus had within his heart the very perfect nature of justice of God. Jesús guardó la ley tan perfectamente que pudo darnos a nosotros una perfecta justicia. Jesus kept such a perfect rendering of the law that he was able to impart into us that righteousness. El propiciatorio es tipo de Jesucristo. Jesucristo es nuestro propiciatorio. The atonement cover is also a symbol of Christ. Jesus Christ is our atoning cover. Jesucristo es nuestra cubierta. He is- Por Jesús nos vino la gracia. Jesus is our atonement cover. Through Jesus Christ, mercy came to us. Él pagó el precio y hoy todos nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. He paid the price, and because of him, we are all now covered in the blood of Jesus Christ. El propiciatorio allí era el único punto de encuentro entre Dios y Moisés, entre Dios y el hombre, Moisés. This ark covering was the only place of contact between man and God. Jehová le había dicho a Moisés: God had told Moses, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. he told them there, above the corner between the two cherubim that are over the ark of the testimony, I will meet with you and give you all of the commands for the Israelites. De la misma manera, amados, que allí en el propiciatorio, entre medio de los querubines y con la sangre sobre el propiciatorio, era el único punto de encuentro de Dios con Moisés. Asimismo, Jesucristo es nuestro único punto de encuentro con Dios, porque nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. And in that same way that this ark of the covenant was the only place where man could come and have a relationship with God or come and have an encounter with God, in that same way, Jesus Christ today is the only way that we can come to know God. For the Bible says that there is no other mediator between God and man but Jesus Christ. Jesucristo es nuestro único punto de encuentro con Dios. Si usted quiere encontrarse con Dios, tiene que venir a Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Jesucristo. The Bible says that, so therefore Jesus becomes now our one and only point of contact with God. For there's no other way we can have a relationship with God that is not through Jesus Christ. For the Bible says that God was reconciling man unto himself through Jesus Christ. Hoy podemos ver a Jesús sentado a la diestra del Padre mediando por los pecadores, haciendo mediación entre el hombre y Dios. Today we can see Jesus Christ at the right hand of God the Father mediating and interceding for man. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. The Word of God tells us that there is only one mediator between God and man, Jesus Christ, the Un man. mediador es uno que está interviniendo por ti para que tú puedas acercarte a Dios y no tengas ningún temor. Jesucristo es el mediador.
A mediator is one who is intervening on your behalf so that you don't have to fear the person that you're mediating with. Jesus Christ is now our mediator. Usted entiende lo que es un mediador, uno que media, no que te arregla el camino. A mediator is someone who comes halfway and he prepares the way for that person. Cuando un hombre se arrepiente de sus pecados y quiere realmente un cambio en su vida, de una vez Jesús le presenta al Padre la sangre. Padre, aquí está mi sangre, porque la sangre de Jesús cubre a todos los hombres de la tierra, se hace eficaz en aquellos que la aceptan. The Bible tells us that whenever someone draws near to Christ or draws near to God, Jesus Christ comes and presents his blood that he shed for all of mankind. He presents it to his Father. Ahora contemplemos así esa sangre es la sangre del pacto eterno. And this blood now becomes the blood of the eternal covenant. El antiguo pacto tuvo un periodo de tiempo. The Old Testament, or the Old Covenant, lasted for a period of time. Fíjese, el antiguo pacto tuvo por un periodo de tiempo, pero ese pacto iba a terminar. Dios sabía que habría uno nuevo. God established the old covenant, but that covenant would soon end. God knew that he would need a new covenant. Él por boca del profeta Jeremías había anunciado de esta manera. En el capítulo 31 dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jeremiah, the 31st chapter reads, the time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them out of the land and led out of the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them. This is the covenant I will make with the house of Israel, declares the Lord. After that time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more. This is what the Lord says. Amén. El antiguo pacto que Dios hizo, lo hizo con los hombres por medio de Moisés. Fue gratificado con la sangre de animales. The covenant that the Lord made in the Old Testament was made through Moses, and it was ratified by the blood of animals. Fue sellado con la sangre de animales. It was sealed with the blood of animals. Pero el nuevo pacto del cual nosotros pertenecemos, que es el pacto de Dios con los hombres por medio de Jesucristo, fue sellado y gratificado con la sangre de Jesús. But the new covenant that has now been confirmed through Jesus Christ was sealed with the blood of Jesus. La sangre de Jesús es la sangre del pacto eterno. The blood of Jesus is the blood of the eternal covenant. La sangre de Jesucristo sigue en el cielo dando testimonio y continúa con el mismo poder de hace más de 2000 años para seguir lavando pecados y salvando a los hombres. The blood of Jesus Christ was shed, and it still continues with the same power as it did then to change and transform men. En el libro de los Hebreos nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hebrews chapter 4 tells us that we should draw close then confidently to the throne of mercy of God, to therefore reach mercy and find grace. Podemos entrar confiadamente, con confianza, que nuestro Padre Celestial por medio de Jesús nos recibe, te recibe. We can draw forth confidently the Father through the blood of Christ, for the Father receives you. Mientras Jesús esté allí sentado a la diestra del Padre, la gracia, la misericordia está allí también entronizada juntamente con Él. As long as Jesus Christ is seated at the right hand of the Father, therefore also mercy and grace is seated at the right hand of the Father. Pero viene un día. But there will come a day. Viene un día donde la cubierta será quitada. There will come a day where the atonement cover will be removed. Él se levantará
And he's going to rise La up. cubierta será quitada del arca. The atonement covering will be removed from the ark. Quitado el trono de la misericordia. And it will be removed from the throne of mercy. Y el día de la gracia And the habrá day- llegado a su fin. And the day of mercy will come to an end. Así que no tomemos tampoco a la ligera la bendita gracia de Dios. Therefore, we should not take for granted the greatness of God's mercy. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Behold, today is the day of salvation. Today is the acceptable day of God. En el antiguo pacto, el día de la expiación, ellos lo llamaban el día de salvación. The day in the old covenant, the day of expiation or the day of atonement, they called it the day of salvation. Pero ahora en el nuevo pacto por medio de Jesucristo, el día de salvación fue hecho un día en la cruz de Calvario para siempre. Hoy es tu día de salvación. Cualquier día que tú quieras arrepentirte es tu día de salvación. But today in the New Testament, in the New Covenant, anytime that you want to have salvation, that day is your day of salvation. Jesucristo ya guardó la ley por ti, pero Él quiere entrar en ti para guardarla en ti y por ti. Jesus already kept the law, the requirements of the law for you. He wants to fulfill the law for you and in you. Yo quiero decirle hoy a cualquier persona que necesite reconciliarse con Dios o necesite por una primera vez, tú necesites que el Señor perdone tus pecados. Yo quiero decirte que tenemos un Dios dispuesto a perdonar. I want to tell you that I want to tell anyone here who is dealing with any sins in their lives that Jesus Christ is the answer to you. Yo quiero decirte que tenemos un Dios que hoy puede perdonar. Nada le impide hoy We have a que God who Dios te pueda can forgive perdonar. sins. There is nothing today that is holding you back from receiving the forgiveness of God. Que tenemos un Dios que Él desde un principio nos quiso perdonar. We have a God who from the beginning wanted to forgive us. No importa cuán terrible sea tu culpa, no importa cuán terrible sea tu pecado. Doesn't matter how terrible your guilt might be. It matters not how terrible your sin might be. Hoy todo y cualquier hombre puede acercarse a Dios por medio de la sangre de Cristo. Today, every and any man can draw close to God through the blood of Jesus Christ. Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo fue rasgado de arriba abajo por la misma mano de Dios. When Jesus died on the cross of Calvary, the veil that separated the holy place from the Holy of Holies was torn from the top down. Este velo indicaba que la barrera que había levantado Adán, el primer hombre, ya había sido quitada. And the tearing of this veil that symbolized that separation that existed from the time of Adam and God now has been removed. Al abrirse el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, abriéndose la entrada para todos los hombres por medio de Jesucristo, era Dios anunciándonos que ya el precio del pecado ya había sido pagado. The torn veil would reveal that the price of sin has now been paid, and that separation between God and man has been removed. Hoy nosotros podemos ver completamente a través de un velo rasgado, podemos ver a Jesús sentado, a Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor, sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Today, because the veil has been torn, through that torn veil, we now can see Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, sitting at the right hand of God. Y en esta tarde yo hago con esto un llamado a cualquier persona que quisiera reconciliarse con Dios, quisieras entregar tu corazón al Señor. Ya tú has escuchado el mensaje, el camino está abierto. Jesús nos abrió un nuevo vivo camino para que pudiésemos entrar a la presencia del Padre. Hoy tenemos un Dios que quiere perdonar, que está dispuesto a perdonar. I would like to make a call to anyone who would like to have reconciliation with God. The Bible tells us, as we've learned today, that the Lord has already provided a means for us to be saved. He wants to forgive. He wants to show you His mercy. Hoy es tu día de salvación. Si hoy entendiste lo que hizo el Señor por nosotros, hoy Dios te trajo para que escuchara y te está dando una nueva oportunidad para que vengas al redil, para que vengas al Señor. And today is your day. Today is your day for salvation. If you have understood this message, then the Lord would offer unto you the opportunity to be saved and forgiven of your sins.